أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آئے ہم قرآن مجید پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 238 اور 39 کی مشق کرتے ہیں۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. ہا کھڑی زبر ہا فاضر فی حافظ آ پیشوا زو حافظو. عین زبر لام زبر سوا لس علس صاد زبر سوا علس لام زبر لا علس صلا. واو کھڑی زبر وا تا زرتی علس صلواتی. واو زبر سواد و سواد زبر سوا و سوا لام کھڑی زبر لا و صلا تا زل لام تل و صلا تل. واو پیشین وسطا کھڑی زبر طا وسطا. واو زبر وا قاف پیشوا قو وقو میم پیشوا مو وقوم لام زل لام لل لام کھڑی زبر لا للہ حاضر ہی للہ. قاف کھڑی زبر قان نون زرنی قانی تا زریاتی قانتی نون زبرنا قانتین. فا زبر فا الف زیر نون ان فإن خازر فا خف فإن خف تا پیش میم تم فإن خفتم. فا زبر فا رازر ری فری جیم زبر الف جا فرجا لام دو زبر لن فرجالن. الف زبر وا او را پیش کاب رک او رک بیا با زبر الف با او رک با نون دو زبر نن او رک با. فا زبر فا الف زر ای فا ادال زبر الف ذا فا اذا الف زبر آمیم زر نون من امن تا پیش میم تم امن تم. فا زبر دال فض کا پیش کو فض کو را پیش را پیش لام رول فض کو رول لام کھڑی زبر لا فض کر اللہ زبر ہا فض کر اللہ. کاف زبر کا میم زبر ما کما عین زبر لام علام زبر لا علام میم زبر ما علما. کاف پیش میم کم کما علمکم میم زبر الف ما لام زبر میم لام ما لم. تا زبر تا کا پیشوا کو تکون نون پیشوا نو تکون. تا زبر ان تعلم زبر لا تعالی میم پیشوا مو تعلمون نون زبر نا تعلمون. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين
फ़इन खिफ्तुम फ़रिजालन औ रुकबाना फ़इज़ा अमिनतुम फ़ज़्कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम मा लम तकूनू तअलमून। आए हम इन दोनों आयतों की तिलावत करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाफ़िज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। फ़इन खिफ्तुम फ़रिजालन औ रुकबानन फ़इज़ा अमिनतुम फ़ज़्कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम मा लम तकूनू तअलमून। हाफ़िज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। फ़इन खिफ्तुम फ़रिजालन औ रुकबाना फ़इज़ा अमिनतुम फ़ज़्कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम मा लम तकूनू तअलमून। इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में हम अगला सबक पेश करेंगे।